Giipit sa akong asawa ang akong tabadidoy sa among sira. Human niya masakpan nga duna ko'y kerida. Usahay DJ Sam na atay mabuhat nga maling desisyon sa kinabuhi. Nagtuog gihapon ko nga dili manggod ta mga perpekto. Maong tanan na siguro deserve gyud og chances. Ug wa tay karapatan nga husgahan o silutan ang bisan kinsa man. Ginoo lang gyud ang dunay karapatan sa tanan. Itago na lang ko ninyo sa pangalang JB. 35 anyos ko ug taga dinhi lang sa Visayas. Kaning akong misis DJ Sam bata pa ni kaysa sa akoa. Layo ang among agwat sa pangidaron. 24 anyos pa lang siya. Duha ka tuig ang milabay, nagpakasal ming duha. Pinaagi lang noon sa huwes DJ Sam, kay lagi managlahi man ang among relihiyon. Aron way mahayay, patas tanan side by side. Sa dihang nag-uyab pa mi DJ Sam, proud ko sa akong kaugalingon. Nga wa gyud ko miagi nga nag-cheat ko sa iyaha. Upat lang man gud pod ka buwan ang among nga panag-uyab DJ Sam. Kay lagi, nasakpan man mi nga nagjugjug aas sa payag sa iyahang iyaan. Maong napugos na lang migminyo, nga wa pa sa oras. Pero dili man gud unta siya buntis sa DJ Sam. Maong wa gyud untay rason nga magdali-dali migminyo. Uban man gani diha, pila na kabuok anak, wa man gihapon sila magpakasal. Siguro natunong lang yun sa medyo konserbatibong pamilya. Maong gisabot na lang pod nako DJ Sam. Ug maayo na lang pod kay ning uyon lang ang ako mga ginikanan. Isa pa, in love sab ko sa akong asawa karon na DJ Sam. Maong wa ko magduda nga pakaslan siya. Bisan pa man, di pa mi ana kadugay nga magkarelasyon. Sa unang buwan nga panagminyo namong duha, bongga pa gyud kaayo ang tanan. Di gyud siya moangal DJ Sam kung mohangyo ko. Actually, di man gyud siya gabalibad sa akoa. Bisan pagkapoy siya sa mga trabahoon, go lang. Bisan na siya buhaton sa kusina, pagkamanguhit ko DJ Sam, sunod dayon na siya sa ako ang gusto. Mayo pud siya muda sa kama DJ Sam. Pero lagi, kay tao raman pud ko, diyang dunay higayon nga naay ani sa maisa among silingan DJ Sam. Na ako'y nakauban didto nga tawgon na lang nato siya sa pangalang Tara. Maguwang gud siya nako DJ Sam. Mananggiay pud siya didto ug dugay na gyud nako na siyang ginapantasyahan. Kay nagapataya man na siya glass to sa among lugar DJ Sam. Sexy kay na siya. Ulbo pa gyud kaayo ang iyang boobs nga maglakaw-lakaw sa among kalsada. Maong samtang namakpak mig mais, tapad man mig pundok DJ Sam, nagstorya-storya mi. Hangtod nga hapit naman mi mahuman og pamakpak, nagsabot ming duha nga magdungan og hakot og mais dito sa maisan. Timing pod nga akong asawa nilakaw kay nagwaga tubig imnunon. Naunsa bang pagkahitabua DJ Sam? Nakita man mig kalatian kilid sa maisan. Unya, mingaw-mingaw man kay namahuway kadali ang mga mananggiay. Maong nanulod mi atong lasang-lasang DJ Sam. Ug nagkurambusanay mi kadali. Minyo pod si Tara DJ Sam. Pero game og nisugot ra pod siya sa akong gustong buhaton sa iyaha. Pagawas namo sa latian, wa gyud ko kabantay nga naa man di ay ang akong asawa. Ug nagtan-aw ra di ay siya sa amuan ni Tara. Way kabutangan na sa akong kakulba ni adtong higayuna DJ Sam. Pero pagtan-aw na ako sa iya ha, gisipatan lang ko niya og wa siya gibuhat sa amua. Wa pud siya giistorya. Hilom lang siya DJ Sam. Hangtod na mauli na lang ni anang hapon. Wa gyud ko magdahom nga masundan di ay miniya ni Tara. Kay among sabot mamakpak raman siya. Nanihapon na lang ni DJ Sam, wa gyud siya maghisgot atong butanga. Pero wa ko niya gitinggan. Mga 3 ka adlaw pod. Maong gisuyo na ako siya taman DJ Sam og nadala ra pod nako siya. Nangayo kog sorry og nitando ra pod siya. Pagkagabi ana DJ Sam, pagbigyan na pod ko niya, maong paskan akong lipaya. Kaysa tinuod lang, mingaw na pod kaayo ko sa akong asawa.
Nanghimasa pagani kong daan DJ Sam ug nakita pud nako siya sa kwarto nga nakapanti lang ug nakabra. Kumbaga, ready na. Pagsud nako nagatapis na lang kog towel DJ Sam kay gikan man ko nang himasa. Apan aksyon akog sud sa among kwarto. Dihang-diha gid ko sa gawa sa pultahan. Iyahang gibira ang akong tabadidoy pasulod. Kana bitawng mura siyag nagbira lang og alambre DJ Sam, nainat gud in tahon og taman. Sabay sarado sa pultahan ug maayong pagkaipit sa sira sa akong tabadidoy. Basta akong tingog lagi DJ Sam, mura gyud siguro baka nga padulong ihawon. Pero kay nagpuyo man mi sa layo-layo nga mga silingan DJ Sam, maong wa gyud naka-rescue nako. Perti kalata og naglagom gyud ang akong tabadidoy. Niadto ko sa hospital DJ Sam, apan pipila na kaadlaw. Namatay na gyud ay ang katunga sa akong kinataw. Na-damage daw og kinahanglan nga putlon. Kay kung dili daw, posible nga mahulog og cancer. Buwan pud kog inantos og kaangkaa nga maglakaw DJ Sam. Semana pud ko nga una nagpa-check up. Kay lagi nagtuuman ko nga maayo ra. Pero nilala na gid ay siya DJ Sam. Karon maayuhay na pero unsaon ko mani nga halos 1/4 na lang man ang nahibilin. Hinuon makaihi pa ko DJ Sam. Apan maulagi bisan sa entrance sa langit. Di na gid nimo abot pa. Usahay maghilak na lang ko DJ Sam ug magmahay. Kay nganong nabuhat man pud nako nga mag-cheat ko sa akong asawa. Pero usahay, mutukar gyud ang akong kalagot ngadto sa akong asawa. Apan sayod ko, nga pilabaya ka sundalo ang miyembro sa ilang pamilya. Todas gyud ko kung ako siyang pikhan. Ang nakalaay pag yun DJ Sam kay nadunggan ako siya nga nagplano nga mo abroad. Maunang nahadlo ko tingalig di na kunya balikon pa. O gani ginaisip pud nako nga wa naman gyud siguro pud ko'y chance nga makakita paglain kay putol naman ning ako ah. Mura man gani nig bag-ong sibol nga bunga sa okra. Haskang mubua. DJ Sam sa imong mga viewers din ha, unsa bay maayong buhato nako sa akong sitwasyon karon. Ang tinuod, lami na gyud kaayo magpakamatay. Maunang tabangi ko ninyo nga ma-cheer up nako ang akong kaugalingon. Unsa bay angay na kong buhaton? Tambagi ko ninyo sa comment section. Imong follower og sender, JB.